વકીલના તેને પૂડ યુસુફ પાસી પ્રભુના દૂત હે, ગાબ્રિએલ નામના દૂત હે. અને ગાબ્રિएल नावना दूत ये है અને તેला सांग का युसुफ तुनी जी पत्नी आहा मरियम तिला घर लियवला तू विचार करस नको. તેને पुढले वचનમાં ऐसा लिखेला का युसुफ विचार कर होता का ई बेनला ई मरियमला मा सोडी दिन कारण का तिला गर्भ आहा, तिने पोटमा पोसा आहा. परंतु तिला गाब्रिएल दूतीनं सांग का तिला सोडतील नको कारण का तिने पोटमा जी पोसा आहा ती पवित्र आत्मा द्वारा आहा. हालेलुया. आता मग तुम्हाला एक प्रश्न शोधा हा. वकीलला हेरना तुम्ही काळा कोट पोळून राहता हा. वकीलना काम काय हा? वकीलना काम काय रह सांगायचं कोणी मला? न्याय આપવાનું કામ. આજુ કાંઈ દુસરા? वकीलना काम काय रह? वकील आपले तरफથી लढह. हालेलुया. वकील काय करह? आपले कोर्टમાં જઈને બોલજહન का मी आपला વધારે बोलूला काही चान्स मिळ नाही, पण आपले तरफથી आपले एक वकीलला रोकजहन आणि वकील आपला केस लढह. इथं सांगजहन ना आपले का वकील आपला केस लढह અને वकील आपले तरफથી जजला सांगह का नाही साहेब यो माणूस बराबर आहा, एनी खून नहीं करेला हा, एनी चोरी नहीं करेला हा, ई जमीन एनी जहा वगैरे वगैरे. ये अख्खी गोष्ट वकील आहात जजला समजवह. अठ गाब्रिएल दूत मरियम विषे युसुफला समजवह. हालेलुया. हालेलुया. एक दूत आहा, एक स्वर्गना दूत आहा. ते दूत ना काम काय आहा? देवनी आराधना न स्तुती करूला. परंतु दूत अठ ये है અને काय करह? युसुफला समजवह का युसुफ जी बायको तुनी नक्की करेला हा અને तिने पोटमा जी पोसा हा ती पवित्र आत्मा द्वारा हा. युसुफला समजवह. पवित्र एक दूत इन एक युसुफला ते मरियम विषे समजवह. ईसा सांगीन मा का वकालत करह, समजवह. ती बेननी बाजू लीनं कोणी आपली बाजू लीनं बोलह तर आम्हाला बो खुशी हुई ह. काही झगडा हुई ना हवा. आमने मानाना गुरुजीना झगडा हुई ना हवा અને કાંતિલાલ માને તરફથી બોલીલ का नाही साहेब बराबर आहा, साहेबनी गोट बराबर आहा, साहेब सांगनाती बराबर आहा, तर मला आनंद होईल. हा माने तरफથી कोणी बोलह बराबर का नाही? आपला आनंद होईल ह जब वो कोणी आपले तरफથી आपला साचा ठरवीनं बोलह. अठ मरियमने तरफથી बोलूला स्वर्गदूत बोलह હતા. हालेलुया. हालेलुया. मरियमने तरफથી स्वर्गदूत बोलह. मरियमला सांगूला नहीं पडना, मरियमला बोलूला नहीं पडना, पण स्वर्गदूत मरियमने तरफથી बोलह. बो मोठी गोष्ट आहे. आपले तरफથી आपली काही भूल हवी पोलीस स्टेशनमा आपल्याला ली जातील आणि आपल्याला कोणी आपल्याला घरीनं ठेवूला तयारी आणि आपला सरपंचीने सांगेल साहेब नाही यो माणूस तर बेस आहा, याला तू आत नको ठेवशील. का आपल्याला आनंद होईल. हा माने तरफથી कोणी बोलणार आहा. सरपंच सांगना એટલે मला सोडी દીધા. अठ मरियमने बाजूथी मरियमनी बाजू लीन स्वर्गदूत बोलह. स्वर्गदूत उतरी पडना, स्वर्गमाहून स्वर्गदूत पृथ्वीवर आना અને મરિયમની બાજુ લીના બોલહ. काय सांगह? પણ એ સંબંધી તે વિચારતો હતો એટલામાં પ્રભુના દૂતે તેને સ્વપ્નમાં દર્શન દઈને કહ્યું કે ઓ યુસુફ, દાઉદના દીકરા, તારી પત્ની મરિયમને તેડી લાવવાને બીમાં ના તે સ્ત્રી તરફથી તો બોલહ. પછી 21મી કલમમાં काय लिखेला हा? અને તેને દીકરો થશે. काय लिखेला हा? અને તેને અખાજન બોલા અને તેને દીકરો થશે. અને તેને દીકરો થશે. आता मला तुम्ही सांगा भाईओ ने बहनो अख्खा आहात, एखाद बेनला बाळक होईला हवा तर आपल्याला खबर पडह का पोसती आहा का पोसा आहा? खबर पडह का? नहीं खबर पड़ा. खरी गोष्ट हा का नहीं? पहले एक जमाना था जहाँ दवाखाना में जाता है डॉक्टर सांग पोसा आहा का पोसी आहा, पण आता तो सरकार नियम लावी दिना हा का जातीना परीक्षण करूला नहीं. जातीना परीक्षण करूला नहीं. આજને જમાનામાં काय હોય ह? પોસી હવી તો મારી તાકતા હા અને પોસા હવા તો તેલા જન્મ દેતા. એટલા માટે સરકાર નિયમ લઈને आपल्याला खबर नहीं पड़ का पोसा आहा पोटमा का पोसी आहा.
हा कोणी कोणी अनुभव ती सांगता हा पोसाज होईल, हो पोसाज होईल. इथं बेन लोक सांगता हा का दाईन हवी ती सांगेल नाही नाही तुला तर पोसाज होईल, तुला तर पोसीज होईल. इथं सांगता हा. पण नक्की आपल्याला खबर नाही पडत पोसा होईल का पोसी होईल. खबर पडाव का नाही खबर पड ना. परंतु अठं काय लिखेल हा अने तेने, हा बोला जोरमा, अने तेने का दीकरी लिखेला हा, दीकरी लिखेला हा. हेरा बेस वाची हेरा काय लिखेला हा, काय लिखेला हा દીકરો થશે. हेरा प्रभु यीशु ख्रिस्त ने जन्म में આજુ તો મરિયમ ને પોટ માં પોતા આહા અને તેને પહેલે જ સ્વર્ગદૂત सांगी દે હે કા એને દીકરો થશે. એટલે પોસા જ હોય, પોસી હોઈલા ની. હાલેલુયા. બહુ મોટી ગોઠા હાઈ. એ સમજૂતીથી ગોઠા હા કા જન્મ પહેલા ભવિષ્યવાણી हुई गई का मरियम ने पोटी पोसा જ હોઈલા. आपले घरमा तो पोसी पीसी आनी तो सासूस तो झगड़ी 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 ना नाश करी टाको. पोसी आनी ना आजू एक पोसा लागीलच, दुसरी बी पोसी हुई नहीं तरी आजू एक पोसी लागीलच. हुयो हो का नहीं सा हुयो ना. पोसा माटे वंश चालूला हा, आम्हाला वारीस लागो हो, आम्हाला तो पोसा ज लागो हो. અને મોટા ઘરમાં ઝઘડા બી હોઈ જાય. પણ વહાલાઓ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને જન્મમાં એક ગોઠી હોઈ નહીં का પહેલેથી જ ખબર હતી का પોસા જ હોઈલા. હાલેલુયા. પહેલેથી ખબર હતી પોસા હોઈલા, પોસી હોઈનાર નહીં. સ્વર્ગદૂત सांगी દીના का તને દીકરો થશે અને તેને દીકરો થશે. आता माना दुसरा प्रश्न बेन लोग साना भाई लोग साला पोसाना जन्म हुयो हो घरमा. 5मे दिवस तुम्ही काय करता आहात सांगा तर. काय करता आहात हा पाचोरामा काय करता आहात सांगा. आजू डाळ भात बनवता आहात. आजू काय करता आहात हा मेणबत्ती सळगावता. आजू मेन वस्तू काय रह पाचोरामा मेन वस्तू काय हुयो पोसाना नाव ठेवता आहात. हालेलुया. बराबर का नाही. पाचोरामा डाळ भात बनवू, खावला बनवू, मेणबत्ती पेटवू, अखा करू, पण आपले काय करजहन पाचोरामा पोसाना नाव ठेवजहन, नक्की करी ठेवजहन. પહેલેથી પોસા હોય નહીં તેને પૂરક પોસા હોईल તો ઈ નામ થવલા, પોસી હોईल તો ઈ નામ થવલા. યાદી બનવી થવજહન હોડી મોટી ના પહેલેથી નક્કી કરજહન का નહીં. અને આમને અઠત આહવામાં નહીં થોડાક શહેરી વિસ્તારમાં काय હોય का ફુઈસના હક બારીક પોસાના નાવ થવલા એટલે ફુઈસના હક. અને ફુઈસલા તો મોકા નહીં દીધા તો ઝઘડા હોઈ જાય. ફુઈસ એટલે બહાસની બેન ના माना पोसा हवा तो मानी जी बिहनी सहा तिना हक सांगायचं का तीज नाव थवी आणि तिनी जे नाव नाही थवा तर रगवायचं इसी गोठ ना. पहिलेથી नक्की आपले करजहन का काय नाव थवला करजहन का नाही करजहन ना नक्की करजहन पहिलेથી का नाव काय थवला. परंतु ईसु ख्रिस्तने केसમાં ईसु ख्रिस्तने विषयમાં ईशानी हुई ना. ईसु ख्रिस्तने विषयમાં काय लिखेला हा અને તેને દીકરો થશે. પહેલી ગોષ્ટ काय सांगी का पोसा જ होईल. दुसरी गोष्ट का तू तेનું નામ ईसु पाडશે. अखेचा हक पाचोरान बिचोरान अखेचा हक अठ છીનવાઈ ગયેલા. दूत પોતે सांगी દે का તેના નાવ ईसु જ पाडूला, दुसरा काही नाही. जन्म પહેલા पोसा होईल ही नक्की हुई गया. जन्म પહેલા તેના नाव काय રાખુला ती नक्की हुई गया. दोन्ही गोष्ट जन्म પહેલા फायनल हुई गए. आपले केसમાં उलटा हुयो. आपला जन्म हुयो પછી ખબર પડા પોસા હોઈના का પોસી હોઈની. आपले दरवाजा પાસે જતો માને પોસાના જન્મ હોઈલા હતા તો બહારમાં ઊભા અને બહુ ચિંતામાં બેન અંદર અને આમી આખા બહાર. પછી આ હતા એક સિસ્ટર આની અને પછી सांगणे का विपुल भाई पोसा होईना हा खूप अभिनंदन तहा आम्हाला खबर पडली का पोसा होईना. पण अठ प्रभु यीशु ख्रिस्तने केसમાં પહેલેથી જ ખબર હતી का पोसा જ होईला. हालेलुया. प्रभु यीशु ख्रिस्तने केसમાં પહેલેથી જ खबर હતી का काय होईला हा तेना नाव ईसु पाडूला. आम्ही अनुराग नाव ठेवला 3-4 नावा मानी बहिणीस जी हा मोठी बहिणीस 2 बहिणीस आहात ते आता जन्म होईना પછી नक्की करत काय नाव ठेवू, अनुग्रह ठेवू, अनुराग ठेवू का अभिषेक ठेवू काय ठेवू इथं जन्म होईना પછી नक्की करत. जन्म होईना પછી કેટલાક દિવસ પછી મીટિંગ રાખી તા. પણ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને કેસમાં काय होईना પહેલેથી નક્કી હતા તેના નાવ ઈસુ જ પાડુલા. હાલેલુયા હાલેલુયા. ત્રીજી ગોઠ काय लिखेला हा ते અને
કેમ કે જે પોતાના લોકને તેઓના પાપથી તારશે. હાલેલુયા. મને પોતા आता 12માં ભણો आम्हाला બહુ ચિંતા માં ને બેન બહુ પ્રાર્થના કરજણ બહુ ચિંતા કરજણ यो પોતા 12માં થોડાક ટકા લઈ 12માં પછી काय ભણીલ का नहीं ભણનાર का एखाद पोसीला ली पोळील का काय करील बહુ चिंता जुवान पोसाचा काय भरोसा करायचं भरोसा काही भरोसा नाही आम्ही बહુ प्रार्थना करजण प्रभु एना अभ्यास पूरा करून दे એને काहीतरी कॉलेजમાં जाईल काही नोकरी करील भविष्यમાં काय करील प्रभु બહુ चिंता आम्हाला હતા जुवान पोसा घरमा होईना એટલે आईस बासला બહુ चिंता परंतु प्रभु यीशु ख्रिस्तने विषयમાં चिंताना काही गोठ જ નહીં आहे પહેલેથી જ સ્વર્ગદૂત सांगी देना काय सांगना यो पोसा काय करूला हा भविष्यમાં ती अठ लिखेला आपल्याला नाही खबर मला नाही खबर माना पोसा काय करेल मला नाही खबर माना पोसा भविष्यમાં काय बनेल डॉक्टर बनेल शिक्षक बनेल नर्स बनेल काय बनेल मला नाही खबर पण अठ प्रभु यीशु ख्रिस्त काय करील काय बनेल ती अठ लिखेला काय लिखेला કે જે પોતાના લોકોને તેઓના પાપથી તારશે. હાલેલુયા. પહેલેથી જ ખબર હા કે યો પોતા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત મોટા હોઈને काय करूला તે તેના લોકોને પાપથી તારશે. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત તેને લોક ચાહલા પાપમાં હું બચવુલા માટે એ જગતમાં આના બહુ મોટી ગોઠા आपले विषयમાં अलग રીત હા પણ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને વિષયમાં अलग રીત આપણા હાથ હેરુલા મેળવ સૌથી પહેલી ગોઠ